निखिल ओडिशा 662 बेसरकारी कॉलेज अध्यापक एवं कर्मचारी पक्ष जदि कहवा एवं आंदोलन तीव्र होगा लगी जो दाबी रही पेंशन कथा हो कि प्रमोशन कि सर्विस रे जो कंडीशन रही दाबी अद्यावधि से जारी रखिंट जे पर्यंत दाबी पूरण होती कहवा स्ट्राइक जारी सब बड़ कथा हूँ आगामी 14 तारिख दिन समग्र 662 कॉलेज जदि आम कहवा भुवनेश्वर एने स्ट्राइक से करेंगे कौट ना कौटी विगत सरकार रे जो प्रतिश्रुति थिला अद्यावधि से पूरण होनी जो आशा भरोसा रही सरकार पूरण कर कौट ना कौटी जो पेंशन पर जो खुशी परिवार आसवा कथा आसो निहाती भाव में मो सहयोग कहि आम निकट रही जे निखिल ओडिशा 662 जो संघ रही तार प्रेसिडेंट रही सीधा सब आलोचना करिया कौन कह आज्ञा आपंकर कौन सब दाबी प्रमुख रही अद्यावधि कौन सब दाबी पूरण होनी देखो आम 1990 मसीहा ठारू सब कॉलेज चाकरी कर सब कॉलेज हूँ ग्रामांचल गढ़ी उठा 662 जो आम कहूँ बर्तमान 784 कॉलेज परिणत है विगत सरकार 2004 मसीह 2008 मसीहा पर्यंत आंदोलन तीव्रतर कराया 2009 मसीह आमको ब्लॉक ग्रांट देले प्रथम 5733 13,000 24,000 40,000 एवं गत सरकार पर्यंत से आमको 80,000 टका पर्यंत देते कि 80,000 टका कौन नीति नियम ना दिन मजूरी बढ़ला भाया से बढ़ाई आम से दिन तक आम अभियोग कर दाबी रखी आसु आमको एक निर्दिष्ट सरकारी चाकरी शर्तावली सहित नियम करूँ तेणु से हम हम कही राज्य सरकार शेष मुहूर्त में आमको ठकी चलीगले अर्थात आज जी रिटायर्ड करुच्ची 30 वर्ष चाकरी कर 34 वर्ष चाकरी कर सी टंकाटे पेंशन पाऊना अर्थात जीवन तार दुर्विषय हो जाए आज 85,000 दरम पाचु काली रिटायर्ड हो गले 5 पैसा पाखे ना तेणु आम दाबी रही जे आमको समस्त को जेहेतु आम चाकरी करूँ सरकारी चाकरी करूँ आमको पेंशन दि जाऊ एवं गोटे प्रमोशन दि जाऊ और चाकरी शर्तावली दि जाऊ चाकरी शर्तावली नथिले ना मिले पेंशन ना मिले प्रमोशन तेणु चाकरी सब अनिर्बार्य हो पड़ी ये सरकार 7 मास है समस्ते कहते निश्चित भाव में गोटे भल नियम हम आपको सुहाइब और आम गोटे एकक नियम करूँ यूनिफाइड पॉलिसी करूँ तेणु आज पर्यंत ये सरकार सी मत से लुचकाली खेल खेलुं जेहेतु इलेक्शन इस्ताहार था समान कम को समान दरमा दि जाऊ तेणु बारंबार भेटा पर भी राज्य सरकार आम दुख शुणुना तेणु बाध्य आसंता 14 तारीख गत विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे आम आंदोलन को स्थगित रखी से दिन आज पर्यटन थोड़े आलोचना है तेना बाध्य आसंता 14 तारीख दिन 662 वर्गर ओडिशा सारा जिते कॉलेज अच्छी से दिन समस्त इच्छा दिन छुट्टी नहीं अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी मैंने आसिक विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे माननीय मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करेंगे ये मुख्य दाबी जोटा रही पेंशन और चाकरी शर्तावली पूरण करूँ जो कॉलेज दरमा सब पाई ना 2008 पर्यंत नियम अच्छी बर्तमान है 24 मसीहा से जो कर्मचारी मैंने बाद पड़ते अंतर्भुक्त करा निहाती भाव आप देखिए प्रतिक्रिया रखुले आम निकट अच्छा जिला सभापति कौन कह आज्ञा जदि आप स्ट्राइक को जाती आगामी जो आसूची परीक्षा आस +2 क्लास परीक्षा रही से परीक्षा व्याहत सृष्टि होवार जो आशंका रही कौन कहे केमती कौन से आशंका को एड़े और सब बड़ कथा सरकार दाबी को नहीं कौन रखा देखो 14 तारीख तो आम आंदोलन हमारा निष्पत्ति निम आशा रखुचु जेहेतु ये लोकों सरकार एवं लोकों मुख्यमंत्री एवं लोकों कॉलेज मुख्यमंत्री भी प्रतिश्रुति देइछंती हमको ये सब जिन समाधान करने 14 तारीख को आम अपेक्षा करूँ 14 तारीख में भावुँ कि प्रतिश्रुति हमको मिल से दिन ही आम रूपरेख स्थिरीकृत हम जो आंदोलन दुर्बार हम ना से प्रतिश्रुति पाई फेरबू के सरकार आलोचना करने अपेक्षा करूँ ये हूँ आमर वर्तमान आभिमुख्य निहाती भाव आप देखुले प्रतिक्रिया रखुले आम निकट अच्छा सर कौन कहे बर्तमान दाबी की तीव्रतर कराई ढेंकानाल दाबी बर्तमान उपस्थापन हो सब बड़ कथा 30 जिला को नहीं 14 तारीख दिन आंदोलन रहा कौन कहे हाँ मुझे कहना चाहे जे 662 वर्गर समस्त अध्यापक अध्यापिका माने समस्त कर्मचारी माने भुवनेश्वर जो आम जो छक जो अच्छी समस्ते राजरास्ता को ओह्लैबे एवं सरकार पाखे निवेदन करेंगे आमको केमी पेंशन देवे एवं चाकरी शर्तावली देवे एवं 2008 जो माने
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ଏହା ତୀବ୍ରତା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାରିହାପୁର, କଣ କହିବେ ସାର୍? ଆପଣ ମାସେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଚାକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲାନି, ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରିଟାୟାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲାନି, କଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇ? ଇଏ ବଡ ଅନୁତାପର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆମର ପେନସନ ନାହିଁ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘର ସଂସାର କରିକି ବିଦାୟ ନେବା, ଶେଷରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରିବା, ଇଏ ତ ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ତଥା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସୁହାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟ ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଅନେକ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା ପୂରଣ ହେଇନି, କଣ କହିବେ ଆପଣ? ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକକ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି 662 କଲେଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ 662 କଲେଜରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 70% ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଯଦି 70% ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାକୁ ବା ସେଇ 52ଟି କଲେଜ ବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଯୌବନ ଏବଂ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆଜି ପେନସନ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦବା, ସେମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ସାମାଜିକ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଅଲଗା କଥା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ପୂର୍ବ ସରକାର କଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ 100 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। 100 ଦିନ ପରେ ଇଏ 7-8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଏଇ ସବୁ ନୀତି ପ୍ରତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶିକ୍ଷାନୀତିଟିଏ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେବଳ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ନୁହଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ସେ ଦାବି ଗୁଡିକ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର